इसी का एक स्टूडेंट था हमारे गांव में, इसी का स्टूडेंट था हमारे गांव में, सगीर मुगल उसका नाम है। उसने इस तरह मेरी मुखालफत करते हुए कह दिया कि ये जो है ना इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के छोटे छोटे गालियां देते हुए, जिस तरह ये गालियां देता है ना मस्जिद में और मिंबर रसूल में चढ़कर, और कोई भी परवाह नहीं करता, उसने भी इस तरह ही गालियां देते हुए कहा ये इंजीनियर के छोटे छोटे जो है ना वो गालियां, वो क्लिप सुन लेना, गालियां निकालते कहा कि ये तोबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकल कुफर कमीनापन करते हैं और आगे फैला रहे हैं। यानी कि जितनी मैं यानी कि जितने ये मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कुरान की तफसीर के ऊपर लेक्चर देता हूँ, मसाइल के ऊपर लेक्चर देता हूँ, उसने कहा कि ये तोबा नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकल कुफर, कुफर नबाशत, यानी कि इस तरह के अल्फाज ये तो नहीं करता बार बार दोहराए जाएं, लेकिन जब तक बताया नहीं जाएगा पता कैसे चलेगा। उसने कहा कि ये कमीनापन फैला रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਬਗੈਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਤੂਰੇ ਪਲੰਬਰ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ੜੇ ਤੇ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ, ਤਿੰਨ ਵਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਮੀਨਾ ਪਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਣ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਲੰਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। भाई इसमें कुरान की तफसीर है, अहादीस हैं, आज का लेक्चर ले लें, इसमें कितनी अहादीस मुबारक हैं, कितनी कुरान की आयत मुबारक हैं, लेकिन सारे मौलवी खामोश। किसी ने कहा कि ये सरातन उसने कुरान हदीस की तौहीन की, कुरान की आयत हैं, हदीस हैं, मैं नबी के फरमान की भी तौहीन की, मुफ्ती समर बास कादरी की तरह, और कुरान की भी तौहीन की उसने, ठीक है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मैंने उसको बताया, उलमा को बताया कि भाई मेरे इसने सराहतन इस तरह गाली दी है कुरान हदीस की तालीमात को, ठीक है। तो मेरा चैनल देखें, उसके ऊपर कुरान की तफसीर हैं, जो मैं मसाइल बयान कर रहा हूँ, ये 2 वर्क चेक कर लें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला की कुरान की याद हैं, हदीस मुबारक हैं, इसको तौबा की तरफ रुजू करें। होना तो ये चाहिए था, बल्कि उल्टा बरेलवी उलमा कराम और तहरीक TLP ने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। हमारे पास हम इनके हमारे पास लोग आते हैं, हम सजाद को कत्ल कर देंगे, हमने फिर फतवा दे देना अगर तुम इस किस्म की बातों से बात ना आए। यानी कि ये इसने जो तौहीन किया, अगर तुमने इसको बार बार हाईलाइट किया ना, तो हम फिर फतवा दे देंगे लोगों को कि ठीक है इसको गोली मार दो। यानी कि उल्टा मुझे कत्ल की धमकियां देनी शुरू कर दी। होना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ अहबाब जितने सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पे सजाद साहब, आपने पहले भी काफ़ी इस तरह के काम किए हैं और हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था। आपने दोबारा इस तरह की हरकत की है कि उलमा किराम की आपने फ़ोटोज़ लगा के, पिक्चर्स लगा के ऊपर थंबनेल ऐसा लगाती है कि अक्सर लोग वीडियो देखते नहीं हैं, ऊपर थंबनेल पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपना ये क्लिप हर जगह से डिलीट करो। दूसरी बात यह है कि अगर आप मज़ीद मिर्ज़े की हिमायत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो पहले हमने आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था, अपना छोटा भाई समझ के आपको बुला के समझा के किसी तरीके से, ठीक है। आपने समर बास कादरी साहब आए, उस वक्त भी शोर किया, ठीक है यार, आपके उनके साथ इख्तलाफ होंगे, लेकिन मिर्ज़े की बार बार हिमायत करना और उसको जनाब तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, हम आपकी दोबारा किसी तरीके की कोई कह लें कि ना आपकी बात समझेंगे कोई, ठीक है, ना आपके हवाले से किसी को हम गाइड करेंगे कि भाई इनके साथ कोई नरम गोशा इख्तियार करें। अगर आप इन चीज़ों से बाज नहीं आते, भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सजाद को अगर गोली मार दें तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सजाद को अगर गोली मार दें तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सजाद को अगर गोली मार दें तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। भाई हमसे लोग फतवा लेने आते हैं कि सजाद को अगर गोली मार दें तो ये जायज़ है कि नहीं जायज़। तो भाई हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं, हम कहते हैं यार वो हमारा छोटा भाई है, हम बुला के ख़ुद समझा लेंगे, छोटा या बड़ा जैसा भी है, हम उसको ना खुद समझा लेंगे, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बाकायदा एक क्लिप बना के फिर उसकी जो है ना, आप जितना मर्ज़ी कहते फिरो कि क्लिप खोल के देखो, उसको चेक करो, ऐसे
بھائی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اگر کسی نے گستاخی کی بھی ہے آپ علماء کرام کو بٹھاؤ، سارے تحریک لبیک والے احباب کو بٹھاؤ، لوگ موجود ہیں جو سنتے ہیں بات، آپ کو جی فلاں بندے نے گستاخی کی، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نے ایک پورا کلپ بنا کے علماء کرام کی تصویریں اوپر لگا کے جناب پورا ایک طریقہ کار سے ہٹ کے کام کیا ہے؟ تو یہ پہلے تو اپنا ہر جگہ سے کلپ ڈیلیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ ادروائز اگر آپ ان چیزوں سے باز نہیں آتے تو جو بھائی بھی کارروائی کرے ہم اس کو نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو رستے میں روکے، کوئی آپ کو تھپڑ مارے، آپ کو گولی مارے، وہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں لگا رہی ہے آپ کو، وہ بتا رہا ہوں جو آلریڈی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو پتھر مارنے جائز ہیں جیسے شیطان کو مارے جاتے ہیں، اس بندے کو جناب گالیاں دینا جائز ہے، اس بندے کو فائر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جو بھائی بھی کارروائی کرے ہم اس کو نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو رستے میں روکے، کوئی آپ کو تھپڑ مارے، آپ کو گولی مارے، وہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں لگا رہی ہے آپ کو، وہ بتا رہا ہوں جو آلریڈی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو پتھر مارنے جائز ہیں جیسے شیطان کو مارے جاتے ہیں، اس بندے کو جناب گالیاں دینا جائز ہے، اس بندے کو فائر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو جو بھائی بھی کارروائی کرے ہم اس کو نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کو رستے میں روکے، کوئی آپ کو تھپڑ مارے، آپ کو گولی مارے، وہ آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں لگا رہی ہے آپ کو، وہ بتا رہا ہوں جو آلریڈی لوگوں نے ہم سے پوچھا ہوا ہے کہ بھائی اس کو پتھر مارنے جائز ہیں جیسے شیطان کو مارے جاتے ہیں، اس بندے کو جناب گالیاں دینا جائز ہے، اس بندے کو فائر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو ہم بھائی کسی طریقے سے تمہیں تحفظ فراہم نہیں کریں گے اگر آپ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ تو یہ چاہیے تھا جس نے قرآن و حدیث کی توہین کیا اس کو توبہ برمادہ کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن الٹا مجھے قتل کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ اور تحریک ٹی ایل پی کا ایک گنڈا، تحریک ٹی ایل پی کا گنڈا، اس کا میں نے نام رکھا تحریک ٹی ایل پی کا گنڈا، اس نے کیا کیا جس طرح مفتی ثمر عباس قادری نے اپنی گالیوں اور بےہودہ الفاظ، ٹھیک ہے نا، کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا نا کہ یہ مزاج فروقی ہے، اس طریقے ٹی ایل پی گنڈے نے بھی کہا کہ میں سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے غلط، یعنی کہ بندہ شریعت بیان کر رہا ہے تو کہتا منو نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط، علماء کرام دسن گے اللہ بندے علماء کرام تیرے تو پتہ ہی نہیں جس کتاب چاہے حوالہ ہے۔ اس نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح کا بندہ تھا۔ کس طرح کا بندہ؟ میری مثال دی کہ یہ جو ہمارے یعنی کہ گاؤں کا جو لڑکا ہے نا اس کی توہین گستاخی ہائی لائٹ کر رہا ہے نا کہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی ایک ایسا بندہ تھا جو اس طرح کوئی قرآن کی توہین کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی توہین کرتا تھا تو وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ یار اس کو توبہ برمادہ کرو۔ تو سیدنا عمر فاروق نے اس کو بندے کو بلایا اور اس کو سزا دی اور اتنا مارا کہ پھر اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یعنی کہ کون سا کام نہیں کروں گا؟ کوئی بندہ توہین کرے گا قرآن کی، میرے نبی کے فرمان کی توہین کرے گا، اس کو بھی میں نہیں سمجھاؤں گا، لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، کہ مولویوں کو نہیں بتاؤں گا کہ یار اس کو توبہ برمادہ کرو۔ کہتا اس قسم کا بندہ موجود تھا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جی قبلہ قاری حیدر رضا مصطفی صاحب اور قبلہ فضاقب رضا مصطفی صاحب اور جناب زمان حیدر بٹ صاحب، میں ماشاءاللہ آپ دے جڑے نے اظہار سنے نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ نے ماشاءاللہ۔ قبلہ عاقب صاحب اور حیدر رضا مصطفی صاحب نے جو میسیج کرتے ہیں اس تو بعد چ بنتا نہیں میرا میسیج کرنا، لیکن میں آپ کی سربراہ ایک چھوٹی جی گزارش کراں گا کہ انہوں 12 دفعہ سمجھایا گیا ہے اور انہوں کئی دفعہ کیا ہے، جس طرح قاری حیدر صاحب نے فرمایا کہ تو مڑ جا باز آ جا، تین دی بڑی اصلاح کیتی، ٹھیک ہے؟ انہوں جتیاں دی لوڑ ہے اور انہوں کوئی کسی قسم دی نہ انہوں صلاح دی لوڑ ہے نہ انہوں کتے بان دی لوڑ ہے، انہوں صرف جتیاں دی لوڑ ہے۔ اور جی میں فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا، علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں۔ فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا، علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں۔ فاروق اعظم دے دور دے وچ ایک بندہ دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا، علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں۔ آپ نے انہوں طلب کیتا تے انہوں جدو پٹھیاں لمحہ پا کے مسجد نبی وچ کھجور تے ٹانڈے چنگے پھیرے نہ بنا کے جدو لو لوہاں تے زخمی ہویا تے آپ صاحباں نے فرمایا انہوں لائیو جاؤ پٹیاں شٹیاں کرو، پٹیاں شٹیاں کر کے تینوں پھیر لیاؤ۔ انہاں جدو سنیا نا کہ پھیر آنا ہے، انہیں کہا حضور مینوں معاف کرو، میرے پیو دی بھی توبہ میں کوئی اسلام دے بارے کوئی گل کراں تے اے منگدا وے او لتا ڈنڈا سروس منگدا، ٹھیک ہے؟
ਇਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਸਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੇ ਫਿਰਨਾ ਲਿਆ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੇ ਫੇਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਆਇਆ ਵੇਂ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਐਡਾ ਖਬੀਸ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ TLP ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਤੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ TLP ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਤੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ TLP ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸੁੰਨੀ ਕਰੇ ਭਾਬੀ ਦੇਵਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਓਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਪਵੇ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। तो बिल्कुल सजा दी। हालांकि वो वाकई बिल्कुल डिफरेंट है। इनके मैं कुरान और हदीस के हक में खड़ा होकर बोल रहा था, उलमा के आगे, तरीके TLP के गुंडों के आगे अपील कर रहा था कि यार इसने तौहीन की है अपना कुरान की, मेरे रबी के फरमान की, इसके ऊपर तौबा पेश करो, इसकी तौबा करवाओ। और उसने कहा कि इस किस्म का बंदा सैयदना उमर के दौर में भी था, फिर सैयदना उमर ने उसको मारा। इसका मतलब यही था ना कि कुरान और हदीस का क्यों दफा कर रहे हो, होती है तौहीन तो होती रहने दो। तो देखें जो सैयदना उमर की तरफ उसने बाद मंसूब की तरीके TLP गुंडे ने, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। वो सुनो दारमी में हवाला ले लाए तरीके TLP तो गुंडे तेरे मौलवियां नहीं, तुम दसिया नाम उन्होंने पता ही, तेरे मौलवियां ने किताबों के नाम ही आते जिन्हें किताबों के हवाले नहीं है। कि मैं छोटा हवाला देने लगा, सुनो दारमी में 146 नंबर है, 146 नंबर के मदीना शरीफ में सैयदना उमर के दौर में, ठीक है ना, जो तुम मेरे तरफ मंसूब कर रहा था ना कि इस किस्म का बंदा था, वो तुहाडे वाला बंदा है, तुहाडे वाला बंदा है, वो तुम्हारी तरह का वो बंदा था। कि वो क्या करता था कि मदीना शरीफ में ना इंतशार पैदा कर रहा था। किस तरह कि कुरान में है ना कि जो मुतशाबे आयत हैं, अल्लाह ताला ने बयान किया है कि बाद कुरान की आयतें मुहकम हैं, वो वाज़ेह हैं, बाद मुतशाबेहात हैं। मुतशाबेहात की जो आयात हैं उनके ऊपर तुमने खामोशी इख्तियार करनी है। जो अल्लाह ताला ने बयान कर दिया मैंने उस पर अमल करना है, इसके पीछे नहीं पढ़ना। इसके पीछे वही लोग पढ़ते हैं जो जिनके दिल टेढ़े होते हैं। ये कुरान में है सूरह इमरान में। तो वो बंदा क्या करता था कि उन मुतशाबे आयात से तरह तरह के मतलब निकालता था और लोगों में इंतशार पैदा करता था। तो सैयदना उमर ने फिर उसको बुलाया और उसको सज़ा दी कि जब अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया है कि इन मुतशाबे आयात को नहीं छेड़ना, इसके ऊपर सिर्फ ईमान ले आना है, तो तू क्यों इसके मुख्तलिफ मतलब निकाल कर लोगों को बता रहा है, इंतशार पैदा कर रहा है। ये था मसला। और उस बंदे ने ये बात उठा के मेरे ऊपर लगा दी कि ये जो सजाद है ना, ये जो इस तरह इसने हमारे जो नौजवान ने तौहीन किया कुरान की, ये लोगों को उलमा को बता रहा है कि यार इसको तौबा का मादा करो। तो इस किस्म का बंदा सैयदना उमर के दौर में भी था और जो है ना वो उसको सैयदना उमर ने सजा दी। भाइयों तू ही हो इंतशारी लोग, तू ही हो अपना माशरी फितना फसाद फैलाना है लोग, तू है तरीका TLP का गुंडा जेड़े तू ही लोग जेड़े जबरदस्ती बेकसूरां ते अपना थाने के बाद धरना दे के FIR कटवाते हो, जुल्म करते हो लोगों के, जेड़े बेगुनाह लोग उन्होंने भी अपना डंडे दौर से गन पॉइंट उत्ते FIR कटवाते हो। और लोग तू ही हो इंतशार, तू ही पैदा कर रहे हो मुल्क पाकिस्तान च, मैं नहीं कर रहा, ठीक है। यह मिसाल तुहाडे फिट होंदी सैयदना उमर दी। तो उसने जो ये यानी कि इस किस्म की ना मिसाल उसने दी और कहा कि ये बंदा वही काम कर रहा है। तो जिस तरह मुफ्ती समरबाज कादरी ने अपनी गालियों को और बेहुदा अल्फाज को जस्टिफाई करने के लिए सैयदना उमर का हवाला दिया, इस बंदे ने भी अपने इंतशार को यानी कि मेरे ऊपर डाल दिया और कहा कि ये भी वही काम कर रहा है, सैयदना उमर का सहारा दिया। अल्लाह का बंदा तुम दोनों बंदों के ऊपर ना पाकिस्तान के आइन के तहत 298A लगती है। ये निकालता है कि सारा जानता तो गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ये निकालता है कि सारा जानता तो गुस्ताख है, और गुस्ताखा वास्ते मुड़ मिजाज फारूकी भी तो रखना पड़ता है ना। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਲਮਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ
دین دے خلاف کردا ہی نا گلاں، آپ نے بلایا علماء بہتر جانتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا کہ نہیں۔ تحریک ٹی ایل کا جو گنڈا ہے جس نے سیدنا عمر کا حوالہ دیا اور میرے اوپر الزام لگایا، اس کے اوپر بھی 298 لگتی ہے توہین صحابہ کے اوپر، اور مفتی ثمر باز کے اوپر بھی 298 لگتی ہے جو اس نے اپنی گالیوں جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنا حوالہ دیا کہ یہ مزاج فروقی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں سب سے بڑھ کے یہ بتاؤں، یہ جو بندہ ہے نا تحریک ٹی ایل کا گنڈا، یہ تو وہ لوگ جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں، دینی تنظیمیں بنا کر یا کچھ بھی، جو پہلے تنظیم بنائی تھی نا علامہ خان سے رضوی، وہ بالکل کلین چٹ تھی ان کو، وہ انہوں نے صحیح دین کی یعنی کہ خدمت کے لیے یہ کام کیا، اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ لیکن اس بندے نے اپنا کوئی دین کی یا خدمت کے لیے نہیں تحریک ٹی ایل کو جوائن کیا تھا۔ جب یہ بندے نے تحریک ٹی ایل کو لانچ کیا تھا ہمارے گاؤں میں مجلس میں گیا تھا، اس نے نہیں مجھے دعوت دی تھی لیکن میں خود گیا تھا، مجھے کارسا نے دعوت دی تھی، لیکن اس بندے نے ادھر کہا تھا کہ میرا ایک بہت بڑا کام تھا وہ ہو ہی رہا تھا تو اس تحریک نے کیا، یعنی کہ یہ بندہ اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اس نے اس تنظیم کو جوائن کیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کا حصہ بنا دنیاوی مفاد کی خاطر۔ اور جو لوگ بالکل دنیاوی مفاد نہیں ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو ماریں گے پیٹیں گے اور اس قسم کی دھمکیاں لگانی شروع کر دیں۔ یعنی کہ جو لوگ ہے بالکل، میں یہ دعوت کار کا کام کر رہا ہوں، میں کسی کو روپیہ نہیں لے رہا، میری نہ کوئی تنظیم ہے، نہ میرا کسی کو لینا دینا، نہ مطلب ہے، نہ فرقہ ہے، نہ تنخواہ خور ہوں، میں تو کچھ نہیں لے رہا، میں تو بالکل فی سبیل اللہ کام کر رہا ہوں۔ سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین کی دعوت کا آغاز کیا نا تو لوگوں کو بتایا کہ میں اس دعوت و دین کے بدلے تم سے کوئی مواخذہ نہیں لیتا، کوئی دنیاوی اجرت نہیں لیتا، فی سبیل اللہ میں یہ دین کا کام، دین کی دعوت تم تک پہنچا رہا ہوں۔ اور جو بندہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے، فی سبیل اللہ لوگوں کو دین بتا رہا ہے، اس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سزا دی جائے، ہم اس کو ڈنڈے ماریں گے، ہم اس کو ایسے کریں گے ایسے کریں گے، اور قتل کی دھمکیاں۔ اور خود اس بندے کی حالت یہ ہے کہ اپنے دنیاوی ذاتی مفاد کے لیے اس تنظیم کا حصہ بنا تھا تحریک ٹی ایل کا، خود اس کی یہ کنڈیشن ہے اور دھمکیاں مجھے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا تھا میرا بہت بڑا کام تھا وہ ہو نہیں رہا تھا، پھر اس تنظیم نے کیا، دنیاوی غرض کے لیے یہ بندہ تحریک ٹی ایل میں لگا تھا اور مجھے باتیں کر رہا ہے جو بندہ فی سبیل اللہ دین کی کام کر رہا ہے۔